Alors, bienvenue dans mon cours de béton armé. Béton armé 1. Béton armé bir desimizi arkadaşlar. Hoş geldiniz dilerim size. Donc, dans ce cours, nous allons apprendre les principes du béton armé. Un cours très important pour les ingénieurs civils. Nous allons aborder des sujets assez intéressants. Et Dieu merci, tout se passera assez bien. Beton arme bir buradayız arkadaşlar kapsamında birkaç konu bahsedeceğiz. İlk önce ileride gitmeden önce şöyle söyleyeyim. Biz bu ders kapsamında arkadaşlar buradaki olan ifade mutlaka hepsini kullanmak olacağız. Bu ifadeler tamamı biz kullanacağız. Donc nous on va utiliser toutes les informations que vous voyez ici. Ce sont des informations qu'on va utiliser. Donc c'est pourquoi j'ai fait d'abord un résumé. Pour commencer, on va utiliser tout ça là. Donc on va expliquer au fur et à mesure qu'on va avancer. FCD ne olduğunu şurada yazdım. Burada Türkçe olarak, burada Fransızca. On va utiliser FCD. FCD veut dire quoi? Alors c'est la capacité de compression du béton. FS c'est quoi? C'est la capacité de résistance de l'armature. Burada FS ne demek? Donatının dayanma kapasitesi demek. Faydalı yüksek, yani yükseklik burada kullanacağız zaten. Tamam. Donc en français c'est la hauteur utile. Tout ça on va utiliser. Nous avons béton örtü kalınlığı. Béton örtü kalınlığı demek arkadaşlar. Zaten béton örtü kalınlığı demek. En français c'est l'épaisseur de l'enrobage pardon. Tek donatlı ne demek? Yani bu da zaten bahsedeceğiz birazdan. Alors ici ce sont c'est le vocabulaire qu'on va utiliser donc durant ce cours. Donc voilà, vous pouvez faire les captures pour le vocabulaire. Nous allons avancer et on va passer le premier chapitre. On va faire tek donatlı. Birinci konu arkadaşlar tek donatlı bahsedeceğiz. Tek donatlı geldik. Tek donatlı konumuz şöyle. İlk önce tek donatlı böyle bir şeklimiz var. Donc nous avons un schéma que nous représentons comme ça pour le tek donatlı. Buradaki olan mesafe. Cette distance c'est la distance B. Cette distance şuradaki mesafe yüksekliği. Burada H. Donc là c'est la hauteur H. Maintenant la distance qui est en bas ici. Şuradaki yani buradaki mesafe ya. Şuradaki mesafe biz C üssü diyoruz. Yani şuradaki mesafe. Buradaki mesafe yani C diyelim. Şurada C diyelim. C ne demek peki? Beton kalınlığı yani beton örtü kalınlığı demek. Yani ya da C üssü sadece diyelim. Fark etmez. Burada C üssü. Cette distance ici on va dire que c'est C'. C'est la profondeur du béton. Tamam, c'est la profondeur du béton. Yani beton örtü kalınlığı. Beton örtü kalınlığı şurada yazmış olduk. Beton örtü kalınlığı nerede yazdım onu? Şurada. Donc nous avons ici je vais l'appeler par C', qui veut dire béton örtü kalınlığı, qui veut dire C', donc l'épaisseur de l'enrobage. Şimdi başka ne söyleyeyim? Şurada bu mesafe D mesafe demek. Şu mesafe biz D mesafe diyoruz. Yani D mesafe ne demek? Paspayı. Şuradaki mesafe paspayı. Ne diyorum pardon? Faydalı yüksekliği. Şuradaki mesafe faydalı yüksekliği. Cette distance est égale à quoi? On dit c'est la hauteur utile. Donc faydalı yüksekliği dedik şurada. Cette distance on va dire c'est quoi? On va dire que c'est D. Donc faydalı yüksekliği ou encore la hauteur utile. Tekrar geliyoruz. Geliyoruz tekrar. Başka ne söylemedim? Şurada. Buradan buraya kadar olan mesafe, bu mesafe tamamı ne diyelim? D üssü diyelim. Şuradaki paspayı. Yani bu mesafe bu yüksekliği paspayı. Cette distance ici c'est paspayı. Alors paspayı, où est-ce que j'avais écrit le paspayı? Evet. Donc c'est l'épaisseur de couverture en béton. Donc şurada paspayı. Burada paspayı. Tamam mı? Paspayı D üssü diyoruz. Yani geliyoruz. Başka ne söylemem lazım? Burada şey var ya, étrier var ya. Pardon, donato çapı var ya burada. Şurada. Donato çapı. Donc, j'ai parlé aussi donato çapı. C'est quelque part là. Donato çapı şurada. Donato oran değil. Donato çapı c'est le diamètre de l'armature. Donato çapı c'est le diamètre de l'armature. Yani, donc, quand je dis diamètre de l'armature, c'est cette distance şurada. Donato çapı diamètre de l'armature. İlk önce şöyle yapayım.
Donato çapı yani ce diamètre-là, ce diamètre, nous on dit quoi? On dit ici c'est phi. Biz phi olduğunu kabul ediyoruz. Şurada phi, ça veut dire quoi? Donato çapı. Le diamètre là, ce diamètre c'est égal à şöyle yapayım arkadaşlar. Donc faisons ceci. Comme je parle du diamètre, donc je vais dire que là nous avons ici phi. Phi, donc Donato çapı şurada. Nous on va l'appeler par phi, qui est le diamètre de l'armature. Alors, nous avons aussi le nombre d'armatures. Par exemple, ici, on a combien d'armatures? Nous avons 1, 2, 3, 4. On en a 4 armatures ici. Donc, nous avons quoi? Nous, on va dire on a N. Donc, on a N armatures. Ici, notre N est égal à combien? Notre N est égal à 4. Şurada donatör sayı N demek yani. Şurada bizim kaç tane donatör var? 1, 2, 3, 4 tane. Yani dolayısıyla N'imiz eşit. N'imiz eşit 4 demek. Donc notre N, le nombre d'armatures est égal à 4. Mais je ne vais pas l'écrire ici parce que ce n'est pas, toutefois ça ne sera toujours pas 4. Burada yazmayacağım çünkü her zaman 4 olmayacak. 4 değil. Yani sadece ne demek? Donatör sayı demek. Şurada yazacağım donatör sayı. Yani donatör çapı, donatör sayı şurada. Donatör sayı biz ne kabul ediyoruz arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Filtreye de var. Orada nasıl yazacağım? Fi étrier. Ici nous avons ici l'étrier. Buradaki bir étriyemiz var, değil mi? Şurada le diamètre de cette barre étriyemiz var. Bu étrier çapını, biz fi étrier diyoruz. Donc le diamètre de ce trier là, de cet étrier là, qu'est-ce qu'on dit? On dit que c'est le diamètre de l'étrier. Donc on va venir ici, fi étrier, c'est le diamètre de l'armature. Donc je vais venir ici. Fi étrier, c'est l'étrier normalement. Bon, j'ai mal fait la saisie. Sinon, c'est le diamètre de l'étrier. Donc, je suis ici, fi étrier. Fi étrier, ça est là. Donc, je vais dire ici, fi. Je vais noter ça par fi ET. Donc, fi étrier. Şurada fi étrier demek. Tamam. Şimdi geldik. Buradaki olan mesafe, şu mesafe, ben tamamen ne diyorum? Bu mesafe ne eşit? Bu mesafe eşit A diyelim. Yani şu mesafe A olduğunu kabul edeceğim. Alors la distance de là jusque là şu mesafe biz A diyoruz. Yani A mesafe yani burada A değerlendirmiş. Şurada alors ici le A nous on l'appelle le A. Burada A ne demek yani? Tarafsız eksen değerli demek. Şurada A'miz tarafsız eş diğeri değerli demek. Tamam mı? Eş diğer bloğu değerli. Eş diğer değerli şurada. Burada yazmış oldum. Eş diğer değerli pour faire de la profondeur de şurada. Burada A'miz. Tamam mı? Eş diğer değerli şurada. Tamam mı? Bu A demek. Maintenant, şimdi ne yapacağız? Burada arkadaşlar FS kuvvet uygulayacağız. Şurada FS kuvvet. Donc on va dire que ici nous avons ici la force Fs et là nous avons ici la force Fc. Donc nous avons ici la force Fc. Tamam. Şimdi buradaki olan mesafe yani şuradaki olan mesafe bu mesafe A bölü 2 diyelim. Alors cette distance qui est ici c'est la distance alors A sur 2. Ça veut dire que la distance qui est également de là aussi à là également, cette distance également c'est A divisé par 2. Buradaki yüksekliği mesafe buradan buraya kadar A bölü 2 olursa demek ki kalan mesafe burada kaç? A bölü 2 mesafe, tamam mı? Bu çok net. Şimdi arkadaşlar burada Fs mesafe yani Fs kuvvet var. Burada Fc kuvvet. Donc ici on a tout le temps on aura ici Fs et ici on aura Fc. Alors, Fs c'est quoi? Nous l'avions expliqué ici. Fs ne olduğunu şurada yazmış olduk. Fs Fransızca olarak en français capacité de résistance de l'armature. Türkiye'de donatini dayanımı kapasitesi. Fs olursa o da yazdık. Yazmadım onu. Tamam, bunun yazmayı unuttum. Yazmadım şurada maalesef. Evet, Fs ça veut dire quoi? Alors, Fs ça veut dire c'est la force de compression. Fc c'est la force de compression du béton. Ne demek? Yani betonun basınç dayanımı demek. Tamam mı? Betonun basınç dayanımı demek. Şurada Fs. Betonun basınç dayanımı demek. Tamam. Şimdi biz ilk önce ne yapıyoruz arkadaşlar? Buradaki olan mesafe biz hesaplayacağız. Şu mesafe
ne diyelim? Şuradaki olan mesafe ya da şöyle yapayım. Zaten şurada 1 bölü 2 a bölü 2 olduğunu biliyoruz. Cette distance égale à a sur 2 on sait déjà. Maintenant je vais chercher la distance de là jusque là. Buradan buraya kadar mesafe iç yamiz olacak. Tamam. De la distance de là et de là on va dire que c'est quoi? C'est ZB. Alors ZB serait égal à quoi? ZB, comment je fais pour déterminer cette distance? Je sais que de là jusque là c'est combien D? ZB ne de eşit arkadaşlar. Buradan buraya kadar ne D dedik. O zaman D eksi bu mesafe. Bu mesafe kaç? A bölü 2. O zaman eksi A bölü 2 dediğimizde ne çıkar? ZB çıkar. Tamam mı? Bu şekilde mantık bu şekilde. Şimdi burada bir moment hesaplayacak olursak, ici je vais supposer que on va calculer le moment. Burada şöyle bir momentimizi hesaplayacak olursak, si on calcule le moment comme ça, donc le même sens du moment, alors sens positif comme ça, donc le sens positif, le sens anti-symétrique positif, pardon, trigonométrique positif. Yani şimdi moment buradan hesaplayacağım. Burada moment hesaplayacağım ya da burada da moment hesaplayacağım. Yani je dois soit ici sur ce point ou sur ce point je vais déterminer le moment. Alors ilk önce biz ne yapıyoruz? İlk önce şöyle diyoruz. Yani tek donatlı olursa, si nous sommes dans le cas des armatures uniques, dans le cas des armatures uniques, qu'est-ce qu'on dit? La formule tek donatlı olursa arkadaşlar, bu her zaman sabit. Denge denklemi, yani l'équation d'équilibre. Denge denklemi diyoruz ki şurada denge denklemi donc équation d'équilibre. Denge denklemi diyoruz ki FC eşit FC. Ou her zaman öyle. Ok, on va dire que FC est égal à FS. Donc FS égale à FC. Ça, c'est notre équation d'équilibre. Dans quelles circonstances? Lorsqu'il s'agit de quoi? Quand il s'agit de l'armature unique. Tek donatlı olursa denge denklemi bu şekilde yazılıyor. Bu sabit her zaman değişmez. Ça là, c'est constant. Ça ne va pas changer. Şimdi FC ne demek? Bir de FS ne demek? Yani FC c'est quoi et FS c'est quoi? Yani FS, nous l'avions déjà expliqué en amont. On a dit que FS c'est quoi? On a dit que FS c'est l'auteur. Qu'est-ce que je raconte? FS c'est la capacité de résonance bétonée olduğu donateur dayanımı kapasitesi. Yani FS'nin ise yapıyoruz. FS eşit yani AC çarpı F7. Bu FS. FS eşit AC çarpı F7. Şurada birinci denklem. İkinci denklem olursa FS şimdi FS ne eşit? FC égale à combien? FC pardon. O zaman 0, ici on dit 0,85 et on dit ici FCD fois BV fois A. Yani burada ikinci denklem yazmış oluyorum. Donc ici nous avons la deuxième équation. Alors FC c'est quoi? Nous avons dit FS pardon, on a dit c'est quoi? FC ne olduğunu şuraya zaten yazdık. FC ne olduğunu o da betonun basınç dayanımı dedik. Donc FC betonun basınç dayanımı. FC c'est la résistance en compression du béton. Şimdi AC neymiş? AC şurada. Bakın AC burada açıklanmıştı. AC şurada section des armatures. Donc c'est l'air, j'ai oublié de mettre l'air, c'est l'air de la section des armatures. Burada donatör alanı yani demek istedim. Burada bir yanlış yazdım. Şurada donatör yanlış değil aslında ama alan dediğimizde daha doğru yani. Tamam şurada donatör alanı demek. Şurada alana. Donc c'est l'air de la section des armatures. AS c'est quoi? C'est l'air de la section des armatures. FYD. FYD ne olduğunu şurada. FYD ne olduğunu şurada yazdık. FYD şurada. C'est la résistance de l'armature en traction. Donatinin çekme dayanımı demek. Bu FYD donatinin çekme dayanımı demek. Şimdi şurada geldik. On vient ici maintenant. FC égale à 0,85. FCD. FCD c'est quoi? Alors j'écris ça ici. FCD şurada. Burada masa evet. C'est la capacité de compression du béton. Betonun basınç kapasitesi. Yani şurada basınç kapasitesi FYD ise çekme kapasitesine çekmeye dayanımı olur. Tamam mı? Donc
FC, on a dit c'est quoi? C'est la capacité de compression. Ici, c'est FY, c'est la traction. On est ici, c'est la traction. Tamam. Le bit d'inclémis va. Chimde, dengue d'inclémis du orki, l'équation d'équilibre dit que, alors, Fs est égal à Fc. Donc, ce qui implique, c'est quoi? Ce qui implique, on a dit que Fs est égal à AS Fc neoldun, AC çarpı F7. Buna ne eşit? FC. FC eşit 0.85 FCD çarpı BV çarpı A. Bu bizim denklem. Yani mesela AC s'appelacak olursak AC ne olur? Si on tire l'air, on aura 0,85 F et FCD fois BW fois A. Tamam bölü ne? Tamam bölü F7. Şurada mesela AC sapılacak yani olursak bu şekilde yani bir şey olur. Tamam mı? Burada zaten bir denklem değil. Ama sadece size göstermek için yani bizim yani bileceğimiz denklem birinci denklem bu. Yani şuraya yazayım bunu. Şurada yazayım şunun. Yani AC çarpı F7 eşit 0.85 çarpı FCD çarpı BV çarpı A. Bu denklem mutlaka bilmemiz gerekiyor. Tamam mı? Cette équation, elle est à retenir. Donc, c'est parmi les équations qu'il faut retenir ici. Il faut la connaître. D'ailleurs, il est facile à retenir. Tamam. Şimdi devam edelim. Moment hesaplayalım. Moment hesaplayacak olursak şöyle yapayım. Moment nasıl hesaplıyoruz? Biz diyoruz ki moment yani moment R eşit Fs çarpı Zb. Buna ne eşit? Fc çarpı bu da çarpı Zb. Niye öyle? Si on détermine le moment MR, le moment il va nous donner quoi? On va trouver Fs fois Zb ou en même temps Fc fois Zb. Niye öyle yani bir moment olur? Biz şurada buradayız. Burada moment hesaplayacak olursam ben, si je calcule le moment à partir de là, la force Fs passe par le point où je calcule le moment. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va s'annuler. Donc, le moment bu şekilde hesaplıyorum. Saat yönü, saat tersini kabul ediyorum. Şurada moment oradaki eşit 0 olursa, si je fais la somme de moment au point où est égal à 0, cette force, elle passe par le point du moment, donc elle s'annule, puisque le bras de levée est égal à 0. Donc, j'aurai simplement cette force ici plus Fc. Donc, j'aurai quoi? Donc, mon moment, ici, j'ai le moment MR qui sera quelque part ici, le moment MR que je calcule. Donc, eh bien, j'aurai ici MR et j'aurai ici plus la PIM direct. Je calcule le moment, j'aurai la force fois la distance. Donc, j'aurai ici la force fois combien? C'est la force FC fois quelle distance qui leur sépare? Je suis ici, le moment c'est la force fois la distance qui leur sépare, donc c'est ZB. Donc je peux calculer le moment comme ça. Si je me mets sur ce point, burada olursam, yani şurada olursam, moment burada ne saplayacak olursam, o zaman moment ne eşit, je calcule le moment à partir de ce point. La force elle passe par là, donc elle va s'annuler. Donc j'aurai simplement la force qui est ici, o zaman burada moment hesaplıyorum değil mi? Kuvvet şuradan geçiyor, o zaman sıfırlandıracak. Sadece ne kaldı? Donc je prends quoi? Sadece bunu kaldı. Tamam. O zaman FC diyorum. FC çarpı Fs şurada. Fs çarpı mesafe Zb. Çarpı mesafe Zb. Niye? Çünkü ben şurada moment hesaplıyorum arkadaşlar. Burada moment hesapladığımızda bu kuvvet Fc şuradan geçti. O zaman kolu sıfır. Yani bu sıfırlandırmış. Sonra ne kaldı? Sadece böyle bir kuvvet kaldı. O zaman moment eşit kuvvet çarpı mesafe. O zaman Fc çarpı mesafe Zb. Si je calcule le moment à partir de ce point, cette force elle passe par là, elle fait quoi? Elle va s'annuler. Donc j'aurai le moment, quelle est la force qui me reste? C'est cette force-là. Donc le moment est égal à la force ici fois la distance qui est Zb. Donc dans les deux sens, nous avons le même résultat. Yani aynı şey çıkar arkadaşlar. Bu zaten net görüyorsunuz. Alors geldik. Dolayısıyla moment R ne eşit peki? Fs on a dit que Fs égale à AS F7 AS feed çarpı Zb. On avait dit que Zb est égal à D moins A divisé par 2. En même temps aussi ceci me donne quoi? Ceci me donne aussi Fc yani aynı zamanda buna eşit yani
moment eşit burada yazıyorum. FC ne dedik? 0.85 0,85 FCD FCD çarpı BV çarpı A fois A parenthèse j'aurai ZB qui est de D moins A sur 2. Değil mi? Burada yani buradan buraya kadar bu ne? Bu FC. Şuradan ne? Bu ZB yazmış olduk arkadaşlar. Evet. Moment iki tane formülümüz var. Ya da birincisi kullanacağız ya da ikincisi kullanacağız. Fark etmez. İkisi zaten aynı şeye çıkar. Burada gördüğünüz gibi burada bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bu formül bilmeniz lazım. Zorundasınız. Yani şimdi donc nous avons la première formule qui est l'équation d'équilibre et nous avons la deuxième formule qui est pour le moment ça également. En tout cas, ça aussi, c'est à retenir. Şimdi, başka bir şey söyleyeyim. Tek donatlı olursa biz diyoruz ki mesela K. Diyoruz ki A eş değeri nasıl hesaplıyoruz? Diyoruz ki A eşit K çarpı C. Tamam mı? K çarpı C. Yani A zaten az önce konuştuk. K bu bir katsayı. C olursa yani tarafsız eksen derili. C olursa tarafsız eksen o da yazdık yani bence. Je pense que ça également j'écris ça. Passe par tek donatlı c'est pas ça. Donatlı çapı. J'ai pas écrit ça. J'ai pas écrit C. Ok. Donc bien, j'ai oublié d'écrire C. Yani C yazmadım. C ne olduğunu yazmadım şurada. C tarafsız demek. Yani tarafsız eksen derinliği demek. Donc ça c'est la profondeur de l'axe neutre. Hein? C c'est la profondeur de l'axe neutre. Tarafsız eksen derinliği demek. Yani C nasıl hesaplıyoruz? Diyoruz ki comment on calcule C? Alors on dit que C est égal à 600 divisé par 600 plus F, Y, D. Tamamı çarpı D. Yani D ne demek? Faydalı yüksekliği. Tamamı çarpı D. Böyle bir denklemimiz var. C ne olduğunu, C tarafsız eksen derinliği dedik. Alors on a dit que C, c'est la profondeur de l'axe neutre. Et lorsque nous sommes dans le cas du tek donatlı, si je ne me trompe pas, la formule, on a trop de formules. Si nous sommes dans le cas du tek donatlı, C'miz bu şekilde yazıyoruz. Donc si on est dans le cas de l'armature unique, donc comment on calcule la profondeur de l'axe neutre? On dit que c'est 600 divisé par 600 plus FYD sur D. Alors D c'est quoi? C'est faydalı yükseklik, c'est-à-dire c'est la hauteur utile. Et FYD, on avait dit que FYD ne dit que basınç dayanımı. FYD, pardon, çekme dayanımı. Ici on avait dit que c'est l'attraction, la résistance à l'attraction du béton. Donc voilà. Şimdi böyle yazdık. Geliyoruz en son formül vermeye çalışacağım. Alors on va donner la dernière formule. Cette formule, on va écrire ça ici, elle est très importante. Alors, mesela je veux calculer D. Mesela D faydalı yüksekliği hesaplamak istiyorum. D nasıl hesaplayacağım? Diyorum ki faydalı yüksekliği. Alors, je peux dire que faydalı yüksekliği ya da faydalı yüksekliği est égal à quoi? Je vais trouver cette distance. Pour trouver cette distance, soit je peux faire que cette distance est égale à h moins d'. Faydalı yüksekliği ne olur? Yani h eksi d üssü. Yani d üssü ne dedik? Pas payı dedik. O zaman h d faydalı yüksekliği d eşit h eksi d üssü dedik. Bu da olur. Ou bien si on n'a pas par exemple D', comment je peux faire pour trouver donc la hauteur utile? Faydalı yüksekliği yani mesela D üssü yoksa nasıl hesaplayacağım onu? Burada CC diyelim, tamamen şurada CC beton örtü kanlı CC diyelim. Beton örtü kanlı, donc on va dire ici C hein, pour la profondeur, l'épaisseur de l'embourrage. C diyelim. Alors şunu nasıl hesaplayacağım arkadaşlar? Diyoruz ki D'miz faydalı yüksekliği eşit ilk önce H diyorum. Donc je vais dire ceci est égal à H moins, j'ouvre la parenthèse. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord enlever, puisque moi j'ai besoin de D, donc je vais enlever d'abord CC. O zaman beton örtü kanlı art. Je vais enlever quoi? Nous avons ici donatlı çapı. Donc nous avons ici phi. Nous avons ici phi à ça, c'est-à-dire le diamètre de l'armature. Donc je vais dire ici phi à ça là. Tamam.
Donc, on va dire ici phi asal. Mais phi asal, là, ça sera pas, c'est-à-dire le diamètre de l'armature, là, ça sera pas, je vais dire simplement ici, on va pas enlever tout le diamètre. Yani tamamen çıkartılmayacağız. Niye? Çünkü bak şu mesafe şuradan geçiyor. Şuradan bir yerde geçti, değil mi? O zaman sadece yarısı çıkartacağız. Donc, on va simplement enlever la moitié. De là ici, là, şurada 1 bölü 2 diyorum. Donc, je vais dire 1 demi de quoi? 1 demi de phi. Donc, je vais dire ici 1 demi de phi. Un phi à ça. Donc, quand je dis phi à ça, c'est le diamètre de l'armature. Donc, 1 demi de phi à ça, puisque moi, j'ai besoin de cette distance. Est-ce que c'est bon? Normalement, c'est bon, parce que j'ai enlevé cette distance. J'ai enlevé également ça. Yani şu, şimdi, yani normalde yeter arkadaşlar. Ama bak, ben ne çıkartırdım şurada. Buradan buraya kadar mesafe çıkartırdım. Aslında h eksi bu mesafe ne yapar? Bunu yapar. D yapar. Ama yetmedi arkadaşlar. Daha bitmedik. Niye? Çünkü burada bakın. Burada ne var? Burada étrier var. Ici on a quoi? Nous avons l'étrier. Alors cet étrier aussi il a quoi? Il a aussi un volume. Il a l'épaisseur. Bu étrier hacmi var. Yani çapının da var. O zaman bu çapı çıkartmam lazım. Donc je dois également enlever aussi le diamètre de l'étrier. Donc o zaman artı diyorum. Phi étrier diyorum. Artı phi étrier diyorum. Bekle. Yani faydalı yüksekliği bu şekilde hesaplayabiliriz. Tamamen. Donc voici le chapitre sur l'armature unique. Nous allons nous retrouver dans un prochain cours dans une prochaine vidéo pour traiter les exercices. Videomuz burada noktalayacağım. Tek donatlı dersinin konu anlatmış olduk. Gelecek videomuzdaki soru çözümü başlayacağız. Kendinize iyi bak. Görüşürüz. Umarım faydalı olmuş.